في هذه الغابة وأشجارها في شبانية، في هذه الطبيعة الرائعة الخضراء، قرر برنامج انترفيوز أن يختم آخر فقراته للعام 2015 مرافقاً رئيس نادي طرق لبنان للقدم المخفية شمعون مونس وسفير سويسرا في لبنان فرانسوا باغاس، دعماً لحملة لنحافظ ونحمي غاباتنا لنجمع أكثر من 2 خرطوشة صيد. ولربما الصور هي أكبر دليل على كمية خراطيش الصيد المنتشرة في الغابات اللبنانية، والتي مخاطرها لا تعد ولا تحصى. في 4 أشياء 5 أشياء بالخرطوشة. الخرطوشة فيها بلاستيك، فيها الحديد هو كانوا يعملون حاس من قبل، فيها بقلبها البارود، فيها الزرنيق اللي هو الموجود بالكبسوني، وفيها الخردو. هودي ال4 أشياء هن الأكثر شيء عم بلوثوا ينابيع. نحن محل ما نحن واقفين هلا بمنطقة فيها ينابيع على شمالنا وعلى يميننا. كل البارود رح يلوث المياه الجوفية، وكل الخردو رح يلوث اللي هو بسموه الليد بالإنجليزي، بيلوث كل الأرض لأنه كليته خردو. نحن عم نلوث من زرنيخ لا بارود لا خردو ولا بلاستيك اللي هو اللي بياخذ حوالي 30-35 سنة ليتحلل، ليرجع إذا تحلل ترجع يصير تربة، وهول كلهم عم بيروحوا من المياه الجوفية. بالجمعة 2-3 بوافق شمعون ومنلم قد ما فينا، وعدا هيك حملات مع المدارس كمان بنطلع فيهم تا يتعلموا عن نظافة الطبيعة ويحبوا أرضهم. هيدا حرقوه بيجوا الصيادة، نحن مجمعينهم ما قدرنا لحقنا تا ناخذهم بكياس معنا، لأنه بيجي بجمع هون ما بقدر لحق ياخذهم، بيجي حدا صيادة بيدفوا عليه، يعني عم يعملوا كمان تلوث زيادة عن الخردق والبارود والبلاستيك الموجود بالطبيعة. Vous avez un pays merveilleux. Regardez, on est ici, entouré de nature, de forêt. C'est une merveille, le Liban. Et il faut s'en occuper, il faut bien le gérer, il faut le garder propre aussi pour les générations futures. Donc c'est un message de durabilité, si vous voulez. D'abord simplement d'aimer son pays, et si on l'aime, on le soigne. Et ensuite, surtout, de le garder, parce que c'est un tout petit pays, donc il faut en prendre soin. ولأن هذه الأيام هي الأفضل للزراعة، دعا مطلق الحملة الخبير البيئي في الحياة الطبيعية والبرية مونس السفير باغاس وبولا إلى غرس شجرتي صنوبر. هيدي كانت مشاهدينا عينة صغيرة لشخص مع زوجته، قد ممكن يعمل، قد ممكن يساهم إيجابا بالطبيعة مثل ما شفنا بهيدا الريبورتاج. بيسعدني باستوديو إني استكمل هيدا الموضوع نحكي عنه أكثر مع الداعم الأول لهذه الحملة وهو سفير سويسرا في لبنان السفير فرانسوا باغاس. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Paula. Merci d'être aussi merveilleux et merci d'aimer le Liban comme un Libanais, je dirais, un peu mieux. Et merci d'être avec nous sur le plateau d'interviews. Merci. بدي رحب كمان مشاهدينا بشمعون مونس الناشط البيئي والرياضي والشخص اللي جمعنا اليوم حول هذه المسألة، الخرطوش والصيد. صار لك 5 سنين تجمع بهالخراطيش، صاروا 2,000,000 خرطوشة عندك. رح نرجع لك ونحكي أكثر عن هذا العمل، وأنت وبولا يعني بتمشوا وبتجمعوا خرطوش. مش بولا أنا، بولا زوجتك أكيد. وأنت كمان اشتركتي معي. أكيد بيشرفني كثير. Monsieur l'ambassadeur, en tant que représentant de la Suisse au Liban, quelle est votre relation avec la montagne libanaise? Écoutez, moi je viens d'un pays de montagne, et même d'une région de montagne. Je suis né voilà, en pleine montagne, et depuis tout petit, je me suis baladé avec ma mère. Ma mère m'a appris vraiment à beaucoup aimer la nature, les plantes, la montagne. Et quand je suis arrivé au Liban, tout naturellement, j'ai commencé à marcher avec un groupe, et on a marché vraiment du nord de Kobeyat jusqu'à Marjayoun. Et je connais plein d'endroits à travers le pays. Et tout de suite, je suis tombé, disons, amoureux du pays
en particulier grâce à la montagne qui rapproche la Suisse et le Et à la marche habituelle tous les week-ends, c'est ça? À peu près tous les week-ends, je partais avec mes amis. Bon, c'est pas un pays où on marche seul ici, vous savez, c'est un pays où on doit marcher en groupe. Et vous avez des zones écologiques très très différentes. Ce qui est fascinant au Liban, c'est que en quelques kilomètres, vous passez de la mer à 3000 mètres d'altitude, donc vous avez toutes sortes de paysages, toutes sortes d'environnements. Ce que j'ai remarqué, c'est que les forêts, très souvent, sont jonchées de cartouches, mais partout. Et donc, voilà comment mon intérêt pour les cartouches s'est développé. C'est en marchant avec mes amis, j'ai vu ces cartouches et j'arrivais pas... Bon, je peux comprendre que les gens ont une tradition de chasse, mais je comprenais difficilement pourquoi on devait laisser ces cartouches partout. Dans les forêts. Dans les forêts, dans tous les espaces publics. Et vraiment, d'abord, c'est pas beau à voir. Et ensuite, c'est très mauvais pour l'environnement. Bien sûr. Mais comment vous avez eu l'idée de commencer cette campagne, disons? Bon, écoutez, alors, je me suis dit, qu'est-ce que, peut-être en tant que diplomate, je peux faire pour un peu contribuer à améliorer une situation dans mon pays de résidence. Et un jour, je tombe dans le journal, sur un article sur Chamaoun Mohannes. Et je lis que quelqu'un avait un peu eu la même idée que moi, c'est-à-dire de lancer une campagne de sensibilisation au ramassage des cartouches, au recyclage des cartouches. Alors, il se fait que Chamaoun habite le village de mon chauffeur, Chbanié. Ouais. Donc, grâce à mon chauffeur, je suis entré en contact avec Chamaoun. Grâce à Johnny. Oui, grâce à Johnny, oui, tout à fait. Il m'a invité à venir une fois ramasser des cartouches avec les jeunes de Hamana et des scouts de Beyrouth. Et de fil en aiguille, je me suis dit comment on pourrait, à partir de cette bonne volonté, parce que Chamaoun est quelqu'un d'extraordinaire, si vous voulez. Il est, je ne dirais pas que l'environnement, c'est sa religion, mais c'est presque ça. Il adore son pays, il voit son pays des fois maltraité, et ça lui fait mal, et alors il est enthousiaste. Et donc, comment on pourrait canaliser cet enthousiasme et travailler avec d'autres personnes, d'autres acteurs de cette question pour un peu changer la situation. Et sensibiliser les gens. Chamaoun, تعرف شو كان عم بيحكي عنك سعادة السفير وبيقولون دايما عنك وهو اللي عرفنا عليك على كل حال. لنا الشرف كمان. بس اللي بدي اسالك اياه قد ايه صار لك عم بتلم خرطوش؟ قلنا 5 سنين مضبوط؟ قلنا 5 سنين ومليونين خرطوش، حسيت تغير شيء؟ حسيت تحسن الواقع؟ بتحس في سنه اقل من سنه او مثل قلتها؟ بس بدي ارجعنا شوي كيف بلشت بعد ما كنت قطعت كل لبنان مشي يعني عجريه، شفت هالمشهد هو الموجود بالطبيعه 4600 كيلومتر بلبنان مغطى كله بالخرطوش. كانت هاي الفكره انه بس خلص هايكن لبنان كله ال 10458 انه بلش بهذا الحدث. مشروع. السبب هو منه اول شيء تجميعه، تنرجع نقول نجمعه، نعمله ريسايكلينج. اكيد التغيير هو عم بصير بالصغير، لانه اليوم انا عم بعمل فيزيت للجامعات وللمدارس، اكيد نحن مبلشين بصغير، يعني الي هلا سنتين مدارس داعس عليها كلها، عم بفرجيهم قديش في خطوره، قديش نحن قادرين نغير بالصغير، انه الصغير نحن عملنا عليه. عم نحكي عم نغير بطلاب المدارس، نقول لهم انه الصيد شغله مش حلوه. أكيد. نشوف حياة، نشوف شيء عم بينط ونقتله شغله مش حلوه. صحيح نحن بناكل عصافير وبناكل دواجن وبناكل كثير قصص، بس بيتصيدوا وبيتركون. هيدي الكارثه كهوايه بس يعني هالمليونين قرطوش صرنا لامبينهم بعده مناطق بلبنان، من الشمال لبنان لجنوب لبنان. بس انا بدي فرجي على الكاميرا هون يشوفوا انه بس نحن اليوم في عندنا كثير طيور عم نشوفها بس مرسومه على الكرتون اللي عم يتصيد على الصيد، هودي انقرضوا. يعني عندنا طيور عم تنقرض كل يوم، كل صباح منوعه انا وانت بنقرض طير حيوان ونبته عن وجه الارض من خلال الانسان، ونحن قديش عم ناثر نحن بتلوثنا للمي، المياه الجوفيه، الطقس، الهواء، المي وهالاشياء هودي. انا اكثر شيء يمكن هيك ذهلني خبر بيقطع، عم بيطلب احد سفراء الدول الاسكندنافيه من وزير البيئه انه يسمحوا لبعض الطيور تمر عبر الفضاء اللبناني بلا ما يقوصون.
انها تقدر تضلها تكفي تكون طيور مهاجره، كل شيء بيتحرك، كل شيء بيتحرك باوصومها. نحن شايفين صوره هلا اهو تلاميذ مدارس، نحن هيدا التوعيه، يعني اذا انا ما وعيت بس قبل قلي شو بنتصيد كل شيء او بنتصيد كل اللبنانيه؟ اذا انت بتطير وانا بطير باوصونا، انا ببقى عم بركض بالجبل قول بليز ما تقوصوني، انا مش ما عم طير انا كنت عم بركض بالجبل بيمرقوا على محل يعني في 200 صياد واقفين، انا ما بسميهم صياد، بسميهم مقتلجيه، بسميهم مجرمين، لانه هن بوحده بوقت الوقت هن عم بيقتلوا اولادهم، ما مش عم يفكروا انه هن عم بيقتلوا عصفور، لانه هيدا قديش فيها تلوث لاولادهم. بقول لهم بليز ما تقوصوني انا مش طاير. الهدف منه هن يقتلوا كل شيء قدامهم، لانه صار عندنا نحن بالتلوث الفكري، هذيك بنشدد عليها دائما، التلوث الفكري براس الانسان هذا هو الخراب. اذا نحن تخرب عقلنا تخرب وطننا وتخرب بلدنا وتخربنا كل شيء. رح ارجع لك. Quel est l'impact pour vous des cartouches sur l'environnement? Écoutez, elles sont composées de plastique, de poudre, de différents matériaux. J'imagine qu'il y a du cuivre, du plomb. Et quand il pleut, si vous voulez, tous ces matériaux pénètrent dans le sol. Par osmose, ça, oui. Oui, et puis polluent les sources. En plus, si vous voulez, de l'impact visuel qui est très agréable, mais beaucoup plus important que l'impact visuel, c'est l'impact sur l'eau en particulier, sur l'eau. Est-ce que vous allez continuer dans ce projet-là et est-ce que la Suisse, votre pays, d'une façon ou d'une autre, peut aider, peut contribuer avec les Libanais pour résoudre ce problème? Bon, c'est-à-dire que j'ai déjà pris contact avec les différents acteurs dans ce dossier, c'est-à-dire les vendeurs et les fabricants de cartouches. Ça au Liban? Au Liban. J'étais présente dans ce, oui, justement, ce fameux déjeuner très sympa de votre part, mais je n'ai pas vu de résultat. C'est pourquoi je demande. On est tout au début d'un processus, si vous voulez. On est tout au début d'un processus. Ensuite, vous avez les recycleurs, parce que c'est tout un processus. Vous avez le ramassage des cartouches. Ensuite, vous avez toute la sensibilisation aux chasseurs pour qu'ils les ramassent. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, à la place de laisser une cartouche par terre, la ramasse? Il faut peut-être une certaine, comme on dit en anglais, une certaine incentive pour qu'il la ramasse et qu'il la ramène dans un endroit. Une fois que ces cartouches sont ramassées, si vous collectez dans un endroit, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a le recyclage. On a rencontré quelqu'un qui fait des plaques pour les terrasses et les jardins à partir de cartouches. Ensuite, il y a le upcycling aussi, où vous utilisez des cartouches pour faire des objets d'art, des bijoux, des boucles d'oreilles, je sais pas. Surtout que c'est coloré, c'est facile à faire plein de choses avec. On peut faire des sapins de Noël avec. Et oui, tout à fait. Il y a toute une série, si vous voulez, d'acteurs qui sont concernés. Et dans ce déjeuner, tout le monde était plus ou moins positif, si vous voulez. Tout le monde était plus ou moins positif. Sauf moi et Chamoun. Bon, parce que vous êtes des activistes. Mais moi et Chamoun, comme diplomate, moi j'aime bien mettre les gens ensemble et construire. D'accord. Mais il faut des activistes aussi, c'est très important. Mais ce qui m'a choqué, moi, quand j'ai entendu qu'il n'y a pas d'impôt, qu'il n'y a pas de douane, il n'y a pas de douane pour que ces cartouches-là rentrent au Liban. Ça aussi, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, il y a des choses à faire. Il faut voir. Moi, je connais pas les détails, mais ce qui m'étonne, c'est que il y a peu de sensibilisation au niveau des vendeurs. Les vendeurs vendent leurs cartouches et puis après moi le déluge. Alors ces vendeurs-là, même, on a discuté d'une idée, par exemple, ça serait de mettre 500 livres libanais. Voilà, vous vous rappelez, on a parlé de plusieurs idées. Donc, on est au tout début d'un processus. Et cette émission ce soir, c'est un petit peu une façon de lancer le débat. Mais ça doit être un débat constructif parce qu'on ne peut pas, dans un combat comme celui-là, avoir d'un côté uniquement les chasseurs et de l'autre côté les défenseurs de l'environnement. Il faut essayer de bâtir une coalition. Et c'est un travail à très long terme. Et moi, je répète toujours, la Suisse comme le Liban sont des petits pays. Le territoire n'est pas extensible, l'environnement n'est pas extensible. Donc la seule manière de laisser
un pays dont on est fier à nos enfants, c'est la durabilité. Il y a un jour où on était considéré comme la Suisse de l'Orient. Le Liban était considéré Suisse Rachar. Écoutez, là, je veux dire, il y a des points communs. Bon, vous savez, tout ça vient de Lamartine. Ouais. Lamartine est arrivé en 1820 en face de Beyrouth en bateau et il voit la ville, les collines, la montagne enneigée et il dit « Ah, la Suisse de l'Orient ». Et à partir de là, il y a quand même si vous voulez, on est un pays pluraliste aussi. La Suisse a plusieurs langues, plusieurs religions comme le Liban. Vous avez, pendant très longtemps, le Liban a été un centre d'affaires comme est la Suisse. Vous avez un système bancaire qui est assez comparable au nôtre. C'est aussi un petit pays. Vous savez, moi je crois beaucoup à la psychologie des petits pays. Les petits pays ont une psychologie très différente d'un grand pays. Là, les relations avec les voisins. Et il y a des thèmes, là on n'est pas là pour parler politique, oui. Mais il y a des thèmes très suisses, comme la neutralité, comme le fédéralisme, qui parlent aux Libanais. Donc je dirais qu'entre la Suisse et le Liban, c'est un terreau très fertile pour toutes sortes d'échanges d'expériences. وعم تعطينا أمل خلينا نقول espoir qu'un jour ce pays reviendra. Vraiment la Suisse de l'Orient. شمعون عندك أمل إنه نشوف فعلا صيادة مسؤولين عم بيلموا الخرطوش، عندك أمل إنه نشوف جيل ما بده أصلا يتصيد وما بده يقتل؟ في كتير بالمدارس أنا بسأل بعد ما أعطي محاضرتي أو اللقاء معي معهم أكيد هن بيجاوبوا كتير، برجع بقول أنا في كتير بيات أنا التقيت فيهم أخذين أولادهم وعلمتهم أو فرجيتهم شو بصير، لموا معنا في كتير نادات صيادة جمعيات صيادة إجوا اشتغلوا معي ولموا وشافوا قديش خطورتها، بس أنا بدي أحكي بس عن أكثر خطورة بس تشوفوها، نحن بنفوت على لبنان 25 مليون خرطوشي بفوت على لبنان، عندنا 800 بلد جمارك صر لي على بلد جمارك هيدي لانه هيدي فضيحه. اوكي نحن عندنا بفوت 25 مليون خرطوشي، عندنا 800 طن خردق بيطير بالجو بينزل على الارض، عندنا 20,000 صياد مسجل، عندنا 700,000 صياد بيتصيدوا بلا رخصه. هيدا كله مضرات على الوطن، بس يجي تحكي الانسان اللبناني بيقول لك انا بحب لبنان، يا خيي ما تحبه وما تجوي. علم اولادك يحافظوا على طبيعته، علم اولادك يحافظوا على الطير، انه الطير كمان رح يحمي لك حالك من المرض، من السخونه، من الاشياء هيدي، لانه نحن عايشين بالسيركل من الحشرات وهالاشياء هودي. طيب فكره وقتها مذكر فكره ال 500 ليره تنحط على الخرطوش، او هل حلول اذا بدك، هيدي كانت ال 500 ليره على خرطوش الصيد اضافيه تنقدر نعالج قصه الخرطوش، هي اللي بيبقى هذا باجتماعنا صحيح، يعني الاقتراحات اللي قلنا ممكن انه نطلع فيها. بتعتقد هيدا ممكن يكون حل ناجح؟ لا، لأنه اللبناني صار مريض بعقله، عندنا مرض نحن بعقلاتنا، يعني صار ما عنده أهم شيء بطنه، يعني بعد حماري ما ينبت حشيش، الهدف منه إذا نحن بنغير عقلاتنا قادرين نغير وطننا، إذا ما غيرنا عقلاتنا وضلنا بالبرستيج عايشين فيه ما راح نقدر نغير، لأنه الإنسان هو بحد ذاته هو عايش بكبرياء، عايش بشهامة، نحن علينا نتواضع ونتعلم، إذا نحن تعلمنا قادرين نغير، ما نتعلمنا راح نغير. أنا بس أمشي بالسيارة وكب من السيارة ببلاد برا، نفس السيارة اللي بروح بلاد برا عم بقوس هيدي الخرطوشة عم بيحطها بجيبته، هون بلبنان بكب ملايين الخراطيش على الارض، ليه؟ لانه برا بحسبوه ورح يتحاسب عليها، هون ما في حسيب ولا حاسب. صحيح للاسف. بدي اشكرك شمعون مونس على وجودك معنا ونحيي جهودك، نحن رح نتابع ونواكب. مسيو الامباسادور بدنا نكون كمان بحلقه معك مقبله نحكي سياسه، نحكي عن قد ايه لبنان في يستلهم من التجربه السويسريه الحلوه. بحكي بالعربي لانك بتعرف عربي منيح، بنقعد بنحكي عربي وبنحكي فرنسي وبنحكي انجليزي وبنحكي كل شيء. ميرسي بوكو مسيو فرانسوا باراس، ميرسي دو نوز افوار سفير رائع ببلدنا، ونحن كثير بنفتخر فيك، بنفتخر بحرصك وحبك للبنان. ميرسي لك. مشاهدينا أنا بشكركم على المتابعة، هيدي كانت آخر حلقة السنة، صار إن شاء الله بنلتقي بال 2016 بتكون الأوضاع أفضل على كل الصعود، خاصة وأهم شيء على الصعيد البيئي. تذكروني بهيدي الكلمة. إلى اللقاء. Thank you.